नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। मैं आज आरंभ करुच्ची आपण गोटे सुंदर वीडियो। नॉर्मली आम आज कथा हेबा गोटे नारी आ गोटे पुरुष विषय कथा आम आज आलोचना करिबा। प्रकृत रे जीवन रे कौन हुए न गोटे नारी आ गोटे पुरुष जितेबाला विवाह करिथांती दुहे दुहींक संपर्क को नहीं अनेक सारा स्वप्न थाए, अनेक सारा प्रश्न थाए, किंतु धीरे 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 समय बढ़िबा सांगरे गोटे स्त्री कौन करे आ गोटे पुरुष कौन करे, इनको दी जन को भितरे संपर्क धीरे धीरे अंतररू खराब हो जाए। खाली ना को मात्र संपर्कटा बंची थाए, कहीं ना विवाह कर सारा पर आपणकर जो पिला छुआ अच्छा सेमानंकर भी पुणी तो दायित्व नवा पड़ो, सेमानंकु तो बड़ करने को पड़ो। तेणुक बहुत कष्ट बहुत जंत्रणा बस पिला छुआ को बड़ करा जाए। आ पिला छुआ को पाठ पढ़ा, तापर तांकर चाकरी, तापर तांकर विवाह, ये सब कथा को नहीं चिंता करा जाए। किंतु एति मध्यरु बेले बेले आपण देखिथिबे 100 रु वर्तमान पई 90% स्त्री लोक, 90% पुरुष लोक समस्ते गोटे भितरी संपर्क रखि थांती। भितरी संपर्क कहले कौन देखिए, जो पुरुष माने कि जो नारी माने, जो विवाहित पुरुष आ नारी माने वीडियो को देखुचंती, से माने मो वीडियो को पछे लाइक न करंतु, मो वीडियो को पछे विश्वास न करंतु, किंतु निज मन को थरे पचारि कि निश्चय बुझिबे। काहे ना आपण माने विवाह कर सारा पर आपण को स्वामी को सह आपण संपर्क रहिला, स्वामी को सह आपण रात्रि जापन कले, आपणकर दिनचर्या कले, सब किछि आपण जेमती गोटे परिवार भितर रही करबा कथा आपण कले। किंतु ता भितर गोटे कथा अछि, मु एटा अनुभव करिछि जे गोटे पुरुष हो कि गोटे नारी हो, जिते बड़ घर लोक हिथौ ना कहीं, निजर मनर दुख को, निज मनर टेंशन को मुक्त करबा पई केही ना केही जने बंधु को संगरे संपर्क निहाती कम रो गड़ी उठिबो। आपण खाइते पांतु कि आपण न पांतु, आपण दुख रे थांतु कि आपण सुख रे थांतु, कि आपण जिते बड़ समस्या रे थांतु ना कहीं, संपर्क गोटे ना किछि संपर्क आपणकर थिबो, जहाँ आपण माने निजर मनर कथा को सेई जगह रे आपण प्रकाश करिवे। आ जदि आपण आपणकर मनर कथा को प्रकाश न करिवे तो आपण छटपट हेबे, जंत्रणा भितर टेंशन हेबे, आपण जहाँ को कथबार्ता करेंगे आपंकर बिहेवियर ठीक रही, कि घरे हूँ कि आपंकर बाहर हूँ, जोठी भी हो आपण हजबैंड को सह आप कथबार्ता हे कि जन हजबैंड जदि निजर वाइफ सह कथबार्ता हो, सेम परिस्थिति हम। कहीं गोटे पुरुष जो बैचलर थाए, बाहा न थाए, सी से चिंता करता है, बहुत अनेक स्वप्न देखता है, बाहा भी पिला छुआ हे, मो बापटा को शुणिबी, गोटे माटे चिंता करता है, भी बाहा भी, मुझे माटा को शुणिबी, मोर गोटे परिवार हम, छुआ पिला को बड़ करी, पाठ पढ़ेबी, गोटे दायित्व नेबी, तापरे मो छुआ पिला माने बाहा हेबे, अनेक कथा चिंता करथांती। किंतु बाहा ही सारिबा परे सेटा तो मन भितर रुहे सत, किंतु ताको पूरा करबा पई जो कष्ट, जो जंत्रणा ही थाए ना, कहीं आपण से कथा भल भाबे जानिथिबे। से जंत्रणा भितर आपण पिला छुआ को केमिति बड़ करिवे, स्वामी सह केमिति संपर्क रखिबे, गोटे स्वामी स्त्री सह केमिति संपर्क रखिबो, केमिति प्रेम बजाय रखिबो, ये भाई बहुत काठिकर पाठ। जो पुरुष माने समस्त साधु देखेबे, नारी माने भी समस्त साधु देखेबे, कहबे ना ये वीडियो रे मु जहा सुनिछि या सत्य नुहे, किंतु मु ए कथा आपन को गारंटी लिखि दउछि, मन को पचारिबे, आपण मन कहब सत कथा, आपण लोकों को प्रकाश न करंतु। मु जेमती सोशल मीडिया रे खोलिकिरी कहूछि, आपण न कहंतु, किंतु आपण निज मन को पचारिबे जे मु जो कथाटा कहूछि ता ठीक कि भूल। आपण जदि गोटे नारी हेतिबे ताले आपण कोन करिवे, आपण दिन जाकर काम ठीक ठाक करिवे, घर द्वार सब जेमती तो तुलेबा कथा सेमती करिवे, छुआ पिला को जेमती स्कूल पठेबा कथा जेमती खाइते देबा, निज फैमिली को निजे ठीक पावर मेंटेन करिवे। एटा तो
100%। କାରଣ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଆସିଥାଏ, କିଛି ନା କିଛି ଲୋଭ ଆସିଥାଏ। ନିଜ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ସାରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ କ'ଣ କରେ ନା ସକାଳୁ ଉଠିବ, ଡେଲି ମେହନତ କରିବ, ସକାଳୁ ଉଠିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟିବ, ରାତି 9ଟା 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟିବ। କାହିଁକି ନା ତା ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଛୁଆ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ତା ପିଢ଼ି କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଖିବ ସେ ଯେମିତି କହିବ ହଁ ୟାର ପୁଅ, ମାନେ ତାର କ୍ୱାଲିଟିକି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ। ସେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ୱାମୀ ହୁଏ, ମୋର ଯେମିତି ଗୋଟେ ନାଁ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିବ, ମେହନତ କରିବ, କଷ୍ଟ କରିବ, ଝାଳ ନାଳ ହେଇକିରି ଉପାସ ଭୋକରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ପଛେ ସେ ପଛେଇବନି, ନିଜ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କରିବ। ଦେଇକି ଛୁଆଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରି ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସବୁକିଛି କରିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀ କରେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କୁହେନି ସବୁ କିଛି ଖୋଲିକି କରିବ। ଏପଟରେ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବ ନା ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇଦେବ, ସ୍କୁଲ ପଠାଇ ଦେଲା ପରେ ବସିବ, ଘରର ଯାହା କାମଧନ୍ଦା ଥିଲା କଲା। ତାପରେ ମୋବାଇଲଟା ନିଶ୍ଚିତ ପାଖରେ ଥିବ, କିଛି ନା କିଛି କାରଣରୁ କେଉଁଠିକି ନା କେଉଁଠିକି ଆପଣ କେଞ୍ଚିବେ। ଆପଣ ମିସ୍ କଲ୍ଟେ ହଉ କଲ୍ଟେ, ଆଜିକାଲି ଏଠାରେ ତ ମିସ୍ କଲ୍ ନାହିଁ, ଅନଲିମିଟେଡ଼ ପ୍ୟାକ୍ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠିକି ହେଲେ ଆପଣ ଫୋନ୍ଟେ ଲଗେଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହଉ, ସାଥୀ ହଉ, ଭାଇ ହଉ, ବନ୍ଧୁ ହଉ, ଏମିତିକି ଯଦି ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, କେଉଁ ଲଭର ହଉ, କଲ୍ ଲଗେଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ନା, ଆପଣ ସେ କଥା କହିବେ, ମନର ଯନ୍ତ୍ରଣା କହିବେ, ମନର ଦୁଃଖ କହିବେ, ସବୁକିଛି ସେୟାର କରିବେ। ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ତା ଭିତରେ ତିଆରି ହୁଏ। ଜଣଙ୍କର ମନର କଥାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣିଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମନ କଥାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଶୁଣିଲା, ପୁରୁଷ ହଉ କି ନାରୀ ହଉ। ଆଉ ଯିଏ ଯାହାର ମନ କଥାକୁ ଶୁଣିଲା, ଆଉ ଶୁଣିକିରି ଜଣକୁ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ପକେଇଲା, କିଛି କଥା କହିକି ତାକୁ ବୁଝେଇଲା, ତା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଲା, ତା ମନକୁ ଥଣ୍ଡା ପକେଇଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଆଉ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଡ଼ିକି ଧୀରେ 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 ଗତି କରିବ। ହୁଏତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ହିସାବରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବଶତ ହେଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ମନରୁ, ନିଜ ଆତ୍ମାରୁ, ନିଜ ଶରୀରରୁ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ତା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଆସିବ, ଆକୃଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣ ମାନସିକ ହିସାବରେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ, ଏଇ ଲୋକଟା ହିଁ ମୋ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଏଇ ଲୋକଟା ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇପାରୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଲୋକଟା ହିଁ ମୋ ଜୀବନସାଥୀ ହେଇଥିଲେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଭଲରେ କଟିଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଯଦି ହେଇଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଗୋଟେ ନାରୀ ଯଦି ହେଇଥିବ ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଘର କରିବ, ଗୋଟେ ବସା ବାନ୍ଧିଲା ପରି ଜମି ଜମି ରହିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କାରଣବଶତ ନେଇ କିଛି ଗୋଟେ ଝାମିଲା ହୁଏ, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଝାମେଲା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହୁଏ, ସଂସାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ଜଣେ ଜଣକୁ ମାନିବ ନାହିଁ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ସାହସ ପାଇକି ଉଦ୍ଧତାମିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ। ଜଣେ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଧତାମିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଦେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଚାଲିଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ କରିବ ତା ବାପ ଘରକୁ, ସ୍ୱାମୀ କହିବ ତୁ ଯା ମୋର କ'ଣ କରିବା କଥା କରିବୁ, ଝାମେଲା ଚାଲିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିବ, ଯାହାକୁ ସିଏ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିବ, ନିଜର ଭାବୁଥିବ, ତା କତିକି ଫୋନ୍ କରିବ, ତାଠୁ ପଏଣ୍ଟ ନେବ, ତାଠୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଚାହିଁବ ଯେ ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛି, କେଉଁ ବାଟରେ ମୁଁ ଯିବି। ଚାଲିଲା, ଏଠି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଚାଲିବ, ସମ୍ପର୍କ ବିଭ୍ରାଟ ହେବ, ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଚୁରମାର ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଛୁଆମାନେ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଛୁଆମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଶିଖିବେ, ଅନୁସରଣ କରିବେ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ହିମ୍ପର ହେବ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖାଇବାରେ ଅବହେଳା ହେବ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା କଥା ସେ ପାଇପାରିବେନି, ଅନେକ ସାରା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯାବତୀୟ ଡିଫେକ୍ଟ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଜିନିଷ, ସତ କଥା କହୁଛୁ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆରେ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଜିନିଷ, ଆମେ ଶିଖିଦେବା, କରିଦେବା, କାମରେ ଲଗାଇଦେବା। ନା ଭାଇ, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତା କରିଦେବେ ସେଇଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ।
ताकू कार्य लगे पूरा करवा भेरी डिफिकल्ट। मुझे अनुभव कर बहुत सारा जिनस ए प्रकार जिनस नहले भी अन्य जिनस अनेक सारा तर्जमा करची अनेक कथा को एनालिसिस करची तापर मुझे आंसर पाई इम्पॉसिबल। आप शत चेष्टा कले पारे आप 100 ठीक थे भी आपण अपोजिट जीते से 1000 भूल करेंगे आप सह्य करें। मनीष छाती भितर गोटे मन अच्छी मनटा भल पाइबार या विश्वास या थर गोटे मन आ भल पाइबा भितर गोटे फाट सृष्टि हेले आपण 1000 शत चेष्टा कले आपण कौन कि आपण मनीष आपणकर रक्त मांसरे तैयारी आपण शरीर लुहा रड्रे तैयारी नुहे। बुझिपारे आपणकर मानविकता ज्ञान अच्छी आपण भीतर गोटे जीवन अच्छी आप निर्जीव वस्तु नुहति। आम मैंने समस्ते कहीं भी आपण कौन मु कौन कहीं निर्जीव वस्तु नुहति समस्ते आम जीवित आम भीतर गोटे ज्ञान अच्छी आम जापारती आम आखि कौन देखुची ता भी आम अनुभव करें आम कान कौन शुणुची ता भी आम अनुभव करें कहीं आमको बंचवाक हेल्ले समाजर कथा को भी शुणा पड़े। तेणुक जो मोटिवेशन भिडियो आप देखुं मुझे देखुची जे आम क्या कथा को शुणवानी आम आगे चलवा आम जीवन में सबकि सक्सेसफुल जिनस को आम आपणेबा आम जड़े सफल व्यक्ति हो पार। मत कहीं लगुनि ये सब जिन ठीक बोली कहीं मुझे कहूँ शुण जदि आप संसार न करेंगे सांसारिक जीवन बीतेबेनि ताले ये सब जिन करहब 100%। तो साधारण मनीष भगवान भली लोक भी दंड पाई दुख जंत्रणा भोगी संसार करिके जदि भगवान से भली होते भगवान तो सृष्टि को चलाउछंती कृष्ण कहीं कारागार भितर जन्म होते आउ रामचंद्र कहीं वनवास जाइए सी तो भगवान ना। आमे भाई देखंतु गोटे कथा ये संसार रे आमे घर करिसेंती विवाह करिसेंती छुआ करिसेंती संसार जीवन बिताउछंती माने ये भितर आमको जेतिकी जंत्रणा जेतिकी दुख जेतिकी कष्ट सहिबाकू अछि ताकू आमको भोगिबाकू पड़िबो। आ जदि आमे न भोगंती आमे तो भगवान संगर समान ही जानते ना आमको भोगिबाकू पड़िबो आमको पाप करिबाकू पड़िबो आमको कर्म करिबाकू पड़िबो आमको तारि भितर सत सत पुण्य सब जिनस को आमको लाभ करिबाकू पड़िबो। तेणु करी एमिति समय आगुर भी थिला एबे भी अछि एमिति प्रक्रिया पीति चली आगुरु एबे भी चलिबो एको केही अटकई पारिबे नाही। ई कथा मु आज लिखिदेवी आपण माने जे कोनसी पुरुष भी ये वीडियो को शुणुथिबे चिंता करिवे आपण भी कोनसी नारी प्रति आकृष्ट थिबे निश्चित यदि विवाह करिथिबे ताले आपण प्रायतः विवाहित नारी प्रति आकृष्ट थिबे काहेकि ना गोटे विवाहित नारी आपण को भल व्यवहार देखाए आपण को भल प्यार से कथा कहे आपण प्रति सबकि भल पाइबा सबकि स्नेह श्रद्धा को उजाड़ी दे थाए कहीं जानते से तार किसी ना किसी स्वार्थ थाए बेसी बड़ स्वार्थ न भी छोट थाए किसी ना किसी तो थाए निश्चित। गोटे विवाहित नारी सपोज मन करंतु तांकर स्वामी बाहर रहउछंती सी एकुटिया घरे जीवन बिताउछंती छोट छोट पिला तांक पाखरे अछंती कहीं ना कहीं तो जने साहाय्य करिया पई तांकर दरकार ना नहीं। तेणुक से माने कौन करती ना निजे स्वामी तो बाहर को गले विदेश कले टंका पैसा रोजगार कले तेणु हाटरू गोटे परिवा किणी किणी देवाई भी कहार सहयोग दरकार देह खराब हेले हॉस्पिटल नहीं जावाई भी कहार सहयोग दरकार आपणकर किछि ना किछि जे कोनोसी कार्य प्रत्येक दिन तो मनुष्य को किछि ना किछि करबा पड़ता है कार्य दरकार से गोटे पुरुषर आवश्यक पड़ता है। और सही समय ता सहित जो पुरुषटी सेटअप नहीं जाए जो पुरुषटी ता सहित अट्राक्टिव है लिंक हो जाए सेठी गोटे संपर्क गढ़ी उठे ये ताठू खुशी पाए सी भी ताठू खुशी पाए उभय उभय को छाड़ी पारती आउ धीरे 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 ता गोटे बड़ संपर्क सृष्टि करे बड़ संपर्क परिणत हुए उभय उभय भितर यही संपर्क धीरे 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 अति क्लोज अति निबिड़ मने मने कहते जे आम भितर भल पाइबा ना किंतु सब किसी कथा हो सारी मनर कथा स्त्रीर कथा स्वामीर कथा संसार कथा सबू किसी कथा हो सारी था एमती कि निज स्त्री बिछणार शोला बेले कौन करे ता भी हो सारी किंतु एपटे कहे जे भल पाइबार संपर्क ना कहीं ना से माने बुझी पारती जे भल पाइबा संपर्क कौन आ सब कथा कौन से जगह स्त्री थाए केवल बस फैमिली हैंडल करने होम मैनेजर आ जदि स्वामी हो स्वामी थाए कौन इनकम मैनेजर केमिति से इनकम करके आनिकी दब आ
ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଚାଲିବ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବ ସ୍ୱାମୀ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଇନକମ୍ କରିକି ଆଣିକି ଦେଉଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଫ୍ୟାମିଲିକି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ ଆଉ ମୁଁ ସୁଖ ପାଇବି। ଏମିତି ଭାବରେ ସଂସାର ଆଜି ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲିବ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଭାଇମାନେ, ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଏ କଥାରେ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟତା ଅଛି। ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀମାନେ ଆଜି କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ତା'ର ବାସ୍ତବ କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ହେଉ, ଚାଲିଚଳନକୁ ନେଇକି ହେଉ, ବିହେଭିଅରକୁ ନେଇକି ହେଉ, କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଥାଏ, ତ ଜଣେ ପୁରୁଷ ହଉ କି ନାରୀ ହଉ, ସିଏ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି, ଅନ୍ୟ ନାରୀ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହେବ, ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ହଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି କଥା ହେଇ ଚାଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିଷୟରେ ଚାଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଚାଲେ, ଘର ବିଷୟରେ ଚାଲେ, ସବୁ କିଛି କଥା ହେଇ ଚାଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ କଥା ଠିକ୍ କହିଲି କି ଭୁଲ କହିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗିଥାଏ କି ଭୁଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଏଇ ସାମାଜିକ କଥା ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ନାରୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ କି ପୁରୁଷ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ହୁଏତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବାସ୍ତବ ମୋଟିଭେସନକୁ ଆପଣ ଆପଣେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସଂସାରକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଚଳେଇ ପାରିବେ ଆଉ କାହିଁକି ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରତି ଛବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ରଖିବି। ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ବାସ୍ତବିକତା ହିସାବରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ସଂସାର, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଛୁଆ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରିବେ।